Bismillah, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di buku English in Mind. Jadi yang akan kita bahas buku English in Mind kelas 7, tapi ini ada di unit 7 ya. Kita ada di unit 7, yang di unit 7 itu I sometimes watch TV. Nah, tapi kita sudah khusus membahas exercise 7 part A ya. Jadi di sini listen and speak. Listen and speak berarti dengarkan dan berbicara. Nah, untuk di bagian A ini listen to the two dialogues. Listen, dengarkan dua orang yang sedang berbicara, lengkapi tabel dengan informasi tentang seberapa sering dua orang ini menonton TV, ya. Jadi di sini disediakan how often, mulai dari TV, chat show, films, comedies, documentaries, the news, soap operas, drama series, game shows, cartoons, programs. Ini ada dialog 1, dialog 2. Ini yang akan diisi sesuai dengan apa yang akan kita dengarkan dari audionya. Kemudian khusus untuk me and my partner ini nanti mungkin gurunya di sekolah akan meminta untuk mengisi sesuai dengan kondisi anak-anakku di sekolah atau kondisi sendiri dengan teman sebangkunya mungkin ya. Jadi ada dua orang yang akan ditanyai. Jadi saling bertanya antara you and your partner. Nah, kemudian mari kita lihat dulu ini how often ini berarti seberapa sering. Kemudian TV ini televisi, nonton TV, seberapa sering Anda menonton televisi. Kemudian ini chat show. Chat show ini adalah tayangan tentang saling bercakap-cakap. Kemudian film ini komedi, film komedi atau biasa juga sebenarnya bukan film. Tapi siaran komedi, kemudian documentaries ya, kemudian the news ini berita, ini soap operas ini seperti sinetron, kemudian drama series ini film drama yang berseri, kemudian game show, pertunjukan game ya, yang biasanya yang ada berhadiah gitu, kemudian cartoons, kemudian ini film kartun, kemudian sport programs adalah program olahraga. Nah, mari kita dengarkan sama-sama. Nah, ini sudah ada dijawab. Mudah-mudahan ini jawabannya betul ya dan bisa mewakili. Berarti kita harus dengarkan baik-baik. Oke, please listen careful. Kita dengarkan sama-sama. We listen together. Unit 7, Exercise 7A. Listen to the two dialogues. Complete the table with information about how often the two people watch TV. Dialogue 1. Do you often watch TV, Dan? Well, no, not really. How often do you watch it? Every day? 3 times a week? Every day, I think. Yes, I watch TV every evening. And what sort of programs do you watch? Well, I watch a lot of films, and I love documentaries. I watch films 2 or 3 times a week. Great. Do you watch the news at all? No, not very often. I don't like the news very much. But I like chat shows. I often watch them. What do you think of soap operas then, Dan? I don't like them much. I never watch them. But I love drama series. I usually watch them. You know, series like House and Grey's Anatomy. You know what I think? I think you watch a lot of TV. Dialogue 2. I really like watching TV. Do you? Yes, I do. Well, how often do you watch TV then? Do you watch something every day? No, I don't watch TV every day. I only watch a few programs during the week, but I always watch TV at the weekend. Really? So what programs do you watch during the week? I watch my favourite programs. There's a game show I like on Wednesdays, and on Friday evenings there's a music program I watch.
Do you ever watch soap operas? No, never. I think they're boring. What about films? No, not really. Well, hardly ever, in fact. What about at weekends? I watch a lot of sports programs at weekends, and sometimes I watch cartoons. Yeah, me too. Do you watch documentaries? No, I don't. What about the news? Sometimes, yes. Okay, well, I think I watch the TV about as often as you do. But I like different programs. Oke, sebaiknya Unit kita 7, dengarkan sambil Exercise melihat 7A. tab skripnya ya. Listen to the two dialogues. Complete the table with information about how often the two people watch TV. Dialogue 1. Do you often watch TV, Dan? Well, no, not really. How often do you watch it? Every day? 3 times a week? Every day, I think. Yes, I watch TV every evening. And what sort of programs do you watch? Well, I watch a lot of films, and I love documentaries. I watch films 2 or 3 times a week. Great. Do you watch the news at all? No, not very often. I don't like the news very much. But I like chat shows. I often watch them. What do you think of soap operas then, Dan? I don't like them much. I never watch them. But I love drama series. I usually watch them. You know, series like House and Grey's Anatomy. Do you know what I think? I think you watch a lot of TV. Dialogue 2. I really like watching TV. Do you? Yes, I do. Well, how often do you watch TV then? Do you watch something every day? No, I don't watch TV every day. I only watch a few programs during the week, but I always watch TV at the weekend. Really? So what programs do you watch during the week? I watch my favourite programs. There's a game show I like on Wednesdays, and on Friday evenings there's a music program I watch. Do you ever watch soap operas? No, never. I think they're boring. What about films? No, not really. Well, hardly ever, in fact. What about at weekends? I watch a lot of sports programs at weekends, and sometimes I watch cartoons. Yeah, me too. Do you watch documentaries? No, I don't. What about the news? Sometimes, yes. Okay, well, I think I watch the TV about as often as you do, but I like different programs. Oke, nah kalau dilihat dari dialog 1 dan dialog 2, berarti di sini kita belajar adverb of frequency. Jadi adverb of frequency ini kata keterangan yang menggunakan seberapa sering ya. Jadi dilihat dari tingkat frekuensinya. Jadi kalau mana di sini ini termasuk adverb of frequency seperti usually, not very often, kemudian never, usually, ya. Nah, ini semua adalah adverb of frequency. Oke, kemudian ada kata hardly ever juga itu termasuk adverb of frequency. Jadi often, usually itu ada tingkatannya, ada 100%, ada 50%, ada 0%. Jadi yang 100% itu often, very often, kemudian usually selalu ya, sering, kemudian yang jarang biasanya dia lakukan tapi tidak sesering.
itu dia masuk di, ya, nah ini dia hardly ever, hampir tidak pernah, berarti ini masuk di hampir 0%. Never juga masuk di frekuensi 0%. Nah, oke, sekarang kita waktunya untuk mengisi di sini ya. Kita isi sesuai dengan bacaan. Nah, untuk di dialog 1 ini sudah kita isi tadi, tapi kita ketinggalan karena cara berdialognya itu terlalu cepat, sedangkan mengetiknya agak-agak lambat. Jadi tidak apa-apa, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita lihat di dialog 2. Di dialog 2 itu chat show ini tidak disebutkan ya, jadi kita garis bawahi saja. Kemudian untuk film ada kata hardly ever ya. Dia jarang menonton televisi di dialog 2. Kemudian untuk komedi juga tidak disebutkan di percakapannya, berarti kita kasih garis bawah. Kemudian di documentaries di sini ia mengatakan tidak pernah menonton documentaries, jadi kita tulis never. Kemudian di sini untuk the news dia sometimes, kadang-kadang ya. Sometimes ini masuk di 50%. Nah, kemudian soap opera sini dia sebutkan never. Nah, kemudian drama series di sini tidak disebutkan dalam dialog. Nah, kemudian untuk game show ada kata on Wednesday. Jadi setiap hari Rabu diberi di sini S karena dia on time menontonnya selalu di hari Sabtu. Kemudian di kartun dia sering menonton film kartun. Dia kadang-kadang ya. Sometimes, kemudian sometimes at the weekend ya, tapi at the weekend. Kemudian di sini sport program sama juga at the weekend ya, di sini disebutkan. Oke. Nah, ini semua sudah kita jawab ya. Sudah kita jawab sesuai dengan listeningnya. Nah, kalau yang ini sesuai tergantung dengan kondisi anak-anakku di rumah. Jadi kalau sering menonton televisi, tulis di sini very often ya. My partnernya ditanya. Oke. Nah, sekarang mari kita coba artikan di sini dialognya. Apakah kamu sering menonton televisi? Dan tidak selalu, maksudnya ya. How often do you watch it every day? Seberapa sering kamu menonton televisi setiap hari kah? Atau 3 kali seminggu? Setiap hari. Ya, padahal tadi di sini ia mengatakan well, not really. Ya, nah ternyata ia menontonnya hampir setiap hari. Saya menonton TV setiap malam. Ya, berarti ia menonton televisinya setiap malam. Kemudian, and what sort of programs do you watch? Program-program apa saja yang sering kamu nonton? Nah, dia mengatakan bahwa saya menonton banyak film, saya menyukai film dokumenter, saya menonton film 2-3 kali dalam seminggu. Nah, kemudian speaker 1, great, do you watch the news at all? Apakah kamu suka menonton berita? Speaker 2 mengatakan tidak sering ya. Saya tidak menyukai nonton berita, tapi saya senang menonton chat show. Saya sering menontonnya ya. Kemudian speaker 1, what do you think of soap opera? Dan apa yang kamu, menurutmu bagaimana itu film soap opera? Soap opera ini adalah sinetron ya. Menurutmu sinetron itu seperti apa? Nah, speaker 2 dia mengatakan pendapatnya bahwa dia tidak menyukai menonton soap opera. Dia bahkan tidak pernah menontonnya, tapi dia senang menonton film drama berseri. Dia sering menonton
seri seperti House and Grey's Anatomy. Jadi ada 2 film House dengan Grey's Anatomy. Kemudian speaker one mengatakan, do you know what I think? Tahukah kamu apa yang saya pikirkan? Saya pikir kamu banyak menonton televisi, ya. Nah, karena di bagian atas tadi dia bilang no, not really, tidak terlalu, akan tetapi dia ternyata lebih sering banyak menghabiskan waktu untuk menonton televisi. Nah, mari kita ke dialog kedua. Dialog kedua itu speaker one, I really like watching TV. Saya sangat senang menonton televisi. Do you? Iya. Speaker 2, yes I do. Kemudian speaker 1, seberapa baik, seberapa sering kamu menonton televisinya? Apakah menontonnya setiap hari? Speaker 2 malah mengatakan tidak, saya tidak menonton setiap hari, saya hanya menonton beberapa program selama menonton program di hari Minggu, selama di weekend, ya. But I always watch TV at the weekend. Jadi dia sering menonton televisi di akhir pekan, menghabiskan akhir pekannya dengan menonton televisi. Speaker one, really, jadi betulkah? Jadi program apa yang sering kamu nonton di hari Minggu, ya, di the week ini bisa Sabtu atau Minggu, akhir pekan, ya. I watch my favorite program, there's a game show. Jadi dia senang menonton game show yang ada di setiap hari Sabtu dan hari Jumat malam, ada musik program yang ia nonton. Kemudian ditanya lagi, apakah kamu pernah menonton soap opera? Speaker 2 mengatakan tidak pernah, itu membosankan. Kemudian speaker 1 bertanya lagi, bagaimana dengan film? Speaker 2 juga mengatakan tidak terlalu suka, hampir tidak pernah, ya, menonton film. Kemudian speaker 1, bagaimana dengan weekends, akhir pekan? Saya menonton banyak program olahraga di akhir pekan dan saya juga kadang-kadang menonton kartun di akhir pekan. Kemudian speaker 1, ya, saya juga. Apakah kamu menonton dokumentaris? Speaker 2 mengatakan saya tidak menonton dokumentaris. Ditanya lagi, bagaimana dengan berita? Apakah kamu senang menonton film berita? Ya, dikatakan kadang-kadang, iya. Jadi untuk tertentu, ya. Kemudian di bagian 1, okay, well, I think I watch the TV about as often as you do. Jadi menurut speaker 1, saya pikir saya menonton televisi sesering yang saya mau, as you do. But I like different program. Jadi dia senang, hampir sama jadwal waktu menontonnya, tidak sesering, sesuai dengan yang ia butuhkan, tapi ia menonton program yang berbeda. Oke? Nah, jadi saya rasa untuk 7A sudah selesai. Ini anak-anakku tinggal lanjutkan saja, pakai kata, ingat ya, pakai kata adverb of frequency, usually, often, kemudian not very often, never jika tidak pernah. Disebutkan juga harinya boleh seperti kata on Wednesday. Kemudian kalau akhir pekan disebutkan at the weekend, ya, sometimes ini berarti kadang-kadang di akhir pekan. Oke, semoga membantu. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.